अच्छा जी, आज बात कर लेते हैं कि जो पहले के लोग थे ना, वो लोग सही गलत ना सुनते थे ना समझते थे। उनका एक ही उसूल था कि भाई हम जो चाहेंगे करेंगे, तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। अपने बच्चों से वो ऐसे ना कहते थे। और फिर बच्चों की क्या मजाल है कि वो कोई सलाह दे सकें या कुछ अच्छे की उम्मीद रख सकें या उनके बनाए हुए उसूलों से हट कर कुछ अपनी अकल का इस्तेमाल करके आगे चल सकें। ये तो हुए पहले के लोग ना। उन्होंने स्टैंडर्ड ही इतना लो रखा हुआ था कि उनके बच्चे जो है ना, कहीं बाहर जाने को बहुत बड़ी अय्याशी समझते थे। तब रेस्टोरेंट तो इतने होते नहीं थे। बाहर घूम फिर के आके कुछ अच्छा थोड़ा बहुत खा लेने से समझते थे कि हमने बड़ी अय्याशी कर ली। हमने बिरयानी घर में बना ली तो हमने अय्याशी कर ली। हम कहीं घूम के आ गए तो सच में हमारे माँ बाप ने हमारे पे एहसान किया। एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि अपने बच्चों को इसी दायरे कार में रखो ताकि ये शुक्रगुजार रहें। हमारे लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता था। जो 90s के लोग हैं ना, उनके लिए आज़ादी सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। कहीं जाना है, किसी से मिलना है, सहेली को घर आना है, सहेली के घर जाना है, अपनी मर्ज़ी से पढ़ना है, अपनी मर्ज़ी से एक सूट ले लेना, अपनी मर्ज़ी से जूता ले लेना, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात होती थी। और उसके बाद उन बच्चों ने देखा कि यार ये तो हम बहुत निचले दर्जे में रह रहे हैं। हमारे तो पेरेंट्स सुनते ही नहीं हैं। आज़ादी, कहीं जाना आना, सुकून से रहना हमें मैसर नहीं। हमारे पर तो बहुत सख्त पाबंदियां हैं कि ऐसे मत बैठो, ऐसे ना करो, भाई आ गया, कोई और आ गया, आपको ऐसे ही रहना है, मुंह बंद रखना है, जैसा हालात हैं गुजारा करना है। तो उस लिहाज से हमने देखा या हमारे जैसे पेरेंट्स ने देखा कि नहीं भाई, हमारी सुनी नहीं जाती थी, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों तो हम उन्हें पूरी आज़ादी दें। जो चीज़ें हमारे लिए वैल्यू रखती थी ना, वो आज की नस्ल के लिए वैल्यू नहीं रखती, या रखती हैं तो बहुत कम दर्जे की। वो सारी चीज़ें वापस ले ली जाएं तो फिर शायद उनकी कदर बढ़ जाए, वरना आप जो खुद दे रहे हैं ना किसी को, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी आपकी ज़िंदगी में होगी। इसलिए ज़रूर 2-4 उसूल बना लें कि भाई आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बाकी करने के काम जो हमारे हैं, इसलिए मुंह बंद रखा जाए। पूरी आज़ादी ना दी जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू और तरह से वो देखेंगे और आप लोगों को उसकी बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी। इसी बात से या इस तरह के पेरेंट्स जो है ना, जो पहले बहुत पिसे हुए हैं, उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। सच में वो समझ रहे होते हैं कि हम तो पता नहीं कौन सा तीर मार रहे हैं अपनी औलाद के लिए। जो कुछ हमने देखा सहा, हम नहीं चाहते हम अपनी औलाद को वैसा ही ट्रीट करें, लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि वो उसूल बनाना भूल जाते हैं। वो समझते हैं ज़िंदगी बगैर उसूलों के ही चले और अच्छे से जितना दायरे कार है उसी में ही रह कर चले। ऐसा नहीं होता। जो लोग सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी एक ही गुजारिश होगी कि जो पहले लोग हैं उन जैसे जालिम ना हों, और अब जो नस्ल है इस जैसे आज़ाद ख्याल भी ना हों। देख लें
کہ بھائی آپ کی آزادی کو، آپ کے دیے گئے اختیارات کو کہاں تک دیکھا جا رہا ہے، کہاں تک ویلیو دی جا رہی ہے. نہیں دی جا رہی تو واپس لے لیجیے. اپنے اختیارات صحیح سے استعمال کریں. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، ان کو ٹھیس نہ دیں تاکہ آپ اپنی نظروں میں شرمندہ نہ ہوں. پہلے کے لوگ نرے ہی شرمندے تھے، وہ بہت شرمندہ تھے اپنے ان کاموں کی وجہ سے، اپنے سخت اصولوں کی وجہ سے. ان کے سخت اصولوں کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچتی تھی. پوری عمر ان کی نسل اسی اصولوں میں ہی دبی رہتی تھی. ایسے بھی نہ ہو کوئی تھوک جائے اور ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی کھا جائے اور پھر بعد میں جوتے بھی پڑے. یہ جو جنزی نسل ہے یہ بہت جوتے مارتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑی سی سختی لائیں. مائیں نرمی دیکھ لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں باپ سخت ہے، ہمیں تھوڑا نرم ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات بڑھتی بہت دور تک بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس میں ضلالت اتنی ہے کہ باپوں کو تو کچھ خبر ہوتی ہی نہیں ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے. ان کی طرف سے ساری دنیا بھاڑ میں جائے، بیوی بھی جائے، بچے بھی جائے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ مائیں بچ جائیں؟ نہیں بچتے ہیں. اس لیے جب دیکھیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو فل سٹاپ کر دیں، کیونکہ سنائی کسی کو نہیں دے گا. صرف اس نسل کو اتنا پتہ ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکتا ہے، آزادی زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے. ہم کھڑے ہو کر 100 بندے کو جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمارے پیرنٹس کی ٹانگوں میں اتنی جان کیوں نہیں ہے؟ لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ جتنے اب بھی پیسہ ہو ان کے لیے کم ہی ہوگا. انہیں اس بات کی خبر بہت بعد میں جا کر پتہ چلتی ہے. اب جتنے بھی سکھ کر لیں، جتنے بھی سیدھے ہو جائیں کہ بھائی ہم کسی کو کوئی بھی ذرا سی بھی گنجائش نہ دیں کہ کوئی غلط نہ کرے، کوئی بھی غلط نہ کر سکے، تو کیا ہم غلطیاں نہیں کرتے؟ دن میں کتنی کرتے ہوں گے. لیکن وہ لوگ چپیڑیں ان کو اتنی پڑتی ہیں نا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی کا نقصان نہیں کرنا، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. انہیں جو چپیڑیں پڑتی ہیں نا، وہ بھی پھر آہستہ وہی رنگ اختیار کر لیتے ہیں جو پہلے لوگوں کا ہوتا ہے.